Hi everyone. Again, Madam want to discuss about this question about you see, given the block is actually pulled with force which is 20 Newton, as shown in the diagram. Okay, then if I look at the first part, okay, they ask us to draw free body diagram for diagram A and B. Okay, so for your information, in order to draw free body diagram, remember free body maksudnya petak segi empat ni atau rectangular ni kita tak nak nampak ada kotak dah. Maksudnya kita lambangkan objek ini dengan satu titik je. So for example, for free body diagram for part A, Madam will draw it with a point here lah. So draw it with a point here. Maksudnya saya akan lambangkan objek ini dengan satu point. Kemudian saya akan cuba kena pasti apa jenis force yang bertindak ke atas objek ini. So we look at here. Obviously dia kata blok ini ditarik dengan force 20 kan. Maksudnya 20 ini sebenarnya adalah pulling force lah. Pulling force. Which is, this force is actually di antara 5 jenis force yang Madam bincang sebelum ini, video sebelum ini adalah force, jenis force yang kelima lah, iaitu di bawah. Sebenarnya ini salah satu external force lah. Okay, so we have pulling force here. So ini simbol bagi pulling force. Kita akan guna capital F dekat sini. Dan berapa nilai dia, contoh saya tak tulis dekat sini lah, free body diagram. Kita hanya label je. Ni Ini F besar. Lagi force lain dalam case ini, setiap objek yang diletakkan dalam bumi memang dia ada berat dia. Berat, as I say before, memang ke bawah. Lepas tu objek ini dia ada contact dengan permukaan kan. So normal to the surface, we have normal force here lah. Okay, so we have N here. Alright, jadi ini free body diagram untuk part A. Okay, jadi ini free body diagram dia. Dan kalau saya nak cari sebenarnya resultant force, for example, okay, Madam cuba padam ni. So macam mana saya nak tulis resultant force bagi bahagian A and B. Okay, macam mana saya nak ambil kira, saya kena dapati untuk contohnya A dan begini untuk kira resultant force kan, kita kena jelas paksi X dengan Y kita kena pisahkan lah. Maksudnya resultant, contohnya kalau saya nak kira resultant force bagi X component kan, macam mana saya kira? Remember like this if I tengok, kalau saya tengok pada paksi X, obviously the only force that I can see actually capital F only, right? Tak ada saya jumpa force lain dah pada paksi X. So I will found that resultant force at X-axis is actually this only lah. Macam mana dengan Y? Y pula, macam mana saya nak kira resultant force dia? Ingat lagi chapter 1 kita pernah belajar apa maksud resultant? Maksudnya hasil tambah semua vektor yang ada kan. Ingat, vektor ini semasa kita tambahkan vektor, maksudnya saya kena consider direction dia lah.
Maksudnya dekat sini tu kira resultant force. Kalau normal force ini ke atas, saya letak positive sign untuk dia lah. Kalau berat ini ke bawah, so I will put negative sign for it lah. So that's how we find resultant force for part A. Okay? So I think okay. Dan soalan B, soalan yang you akan dapati gambar raja dia lebih kurang sama, hanya madam tambahkan ini, ada pada biru ni, dan madam tulis ini. Kalau tengok kat sini frictional force ni, for example 3 Newton lah, for example. Alright, diagram lebih kurang sama, hanya added info kat sini kita ada frictional force di mana to the left in this case. Okay, so first of all, sama juga kita nak lukis free body diagram kan. Jadi apa yang kita buat, okay, madam lukis free body diagram dekat sini ya. First, saya lambangkan objek ini dengan satu titik je. Lepas tu, ini sama dengan soalan sebelum, ini pulling force kan. Pulling force or pushing force, we just label with capital F lah. Arah force ini ikut je ini, ikut je. So we have this, which is 20. But in view diagram, kita hanya perlu namakan force tersebut sajalah. Apa lagi? Frictional force ke kiri kan. Jadi ke kiri kita ada apa? Frictional force lah. Lagi apa? Setiap objek dekat bumi memang ada berat kan. So ke bawah, objek ada kontak dengan permukaan. So that's why we have the normal force lah. So we have this lah. Jadi untuk ini itu je. Okay, kita kena bati. Okay, untuk soalan ini, so we have this. Jadi ini free body diagram dia lah. Okay, jadi you kalau boleh, you perlu nampakkan beza dia dekat sini lah. So this one is what we call free body diagram. Okay, this one is free body diagram for B. Alright, then how about now how we are going to calculate or write the resultant force. Macam mana kita tulis resultant force, contohnya bagi paksi X. Okay, jadi kalau kita tengok sini, kalau saya nak tulis equation ni, jadi di sini yang penting sebenarnya madam nak kamu tahu macam mana tulis equation dengan betul. Okay, contohnya sebenarnya macam tadi, F ini you kena tahu bahawa nilai dia sebenarnya 20 lah. Okay, N ini adakah ada nilai? Tak diberi kan. So I just left that one is actually in terms of N. Okay, dan W ini saya tahu bahawa dia sama juga dengan mg. Dan madam tadi je apa-apa yang saya tahu sorry So this mass is actually 5. This one 9.81. Jadi kita boleh buat sampai sini je lah. Dan kalau boleh simplify bahagian ni lah. Simplify simplify yourself. So ini untuk bahagian A lah. Okay, macam mana dengan bahagian B? You kena nampak beza dia. Untuk bahagian B, you kena tahu bahawa kalau nilai ini 20, ini pula 3, saya tahu bahawa resultant force mesti ke arah ini kan. Sebab magnitude ini lebih besar, resultant mestilah ikut dia kan. So that's why bagi ni I will use 20, or I can use F besar sebenarnya tolak dengan frictional force lah, which is equals to, okay, ini you kena tahu kan. Oleh sebab tak cukup ruang dalam padam ni,
So you found that here F besar nilai dia berapa? 20. Frictional force berapa? 3. So I have 17 here. Okay, untuk paksi X. Macam mana dengan paksi Y? Paksi Y sama juga. Di sini upward force positif. Jadi untuk resultant force dia sama juga dengan upward force positif, downward force minus nilai N tak ada, tapi nilai mg saya tahu, iaitu mass 5, ini 9.1. Okay, then you just simplify this lah. Okay, jadi di sini yang penting kamu kena tahu macam mana kira resultant force lah. So hopefully this video can let you know more about resultant force. Alright, bye.